अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए मलिक सफदर आयत की सनसनीखेज और तफ्तीशी कहानी का आगाज़ करते हैं। इस रोज़ सुबह से आसमान ने बादल ओढ़ रखे थे। सूरज की एक झलक देखने को आंखें तरस गई थीं। धूप का कहीं नामो निशान नजर नहीं आता था। इस पर हल्की ठंडी हवा ने मौसम की शिद्दत में इजाफा कर दिया था। वो दिसंबर के इब्तिदाई अय्याम थे। चमकदार दिन में अच्छी खासी सर्दी होती थी। कुछ ये कि आज तो सूरज भी तवानाई और हरारत बहम बचाने के मूड में दिखाई नहीं देता था। जिंदगी बड़ी सुस्त और बेकैफ सी होकर रह गई थी। इससे पहले कि ये सुस्ती और बेकैफी मेरी तबीयत को मुकद्दर करती, कुदरत ने मेरे हरकत में आने का पैगाम भेज दिया। इस वक्त सुबह के 9 साढ़े 9 बजे होंगे। मैं अपने कमरे में बैठा चंद अहम केसेस की फाइलों का मुताला कर रहा था कि एक कांस्टेबल ने मेरे पास आकर बताया, मलिक साहब, दरिया के किनारे एक नौजवान की लाश पड़ी मिली है। मैं फाइल्स को एक तरफ हटाकर कांस्टेबल की जानिब मुतवज्जा हो गया। उसने बड़े चौंका देने वाली और सनसनीखेज इत्तला दी थी, लिहाजा मेरा हैरत से उछल पड़ना लाजमी बात थी। मैंने सरसराती हुई आवाज़ में उससे पूछा, तोफैल, तुम किस बदनसीब नौजवान की बात कर रहे हो? जनाब, मैं तो इसको नहीं जानता, कांस्टेबल ने जुज़बुज़ होते हुए कहा। चाचा याकूब ये इत्तला लेकर थाने आया है। वो बाहर बरामदे में बैठा हुआ है। ठीक है, तुम इसी चाचा को अंदर भेज दो, मैंने तहकमाना अंदाज में कहा। इन दिनों मैं कस्बा मुरादाबादी के थाने में तैनात था। निज़ामपुर, फ़कीर कॉलोनी, सुल्तानाबाद, फरीदनगर और भक्केवाल नामी गांव देहात मेरे थाने की हुदूद में आते थे। मैं इस थाने में पिछले 2 साल से अपने फ़राइज़ मनसबी अंजाम दे रहा था और यहाँ बसने वाले हर काबिल ज़िक्र आदमी से अच्छी तरह वाकिफ़ था। इस कस्बे पर साल हर साल से मुराद खान की हुक्मरानी थी, लिहाजा इसका नाम ही मुरादाबादी पड़ गया था। वरना मेरे सुनने में ये भी आया था कि माज़ी बईद में इस कस्बे का नाम जगतपुर हुआ करता था। मुराद सीनियर हसन मुराद ने जगतपुर को मुरादाबादी में बदला। फिर हसन मुराद, खलील मुराद और फसल मुराद से होते हुए यहाँ की चौधराहट अब हबीब मुराद के कब्जे में थी। मुराद ख़ानदान बुनियादी तौर पर जमींदार ख़ानदान था और ताकतवर होने के सबब वो यहाँ के चौधरी कहलाते थे। मुझे मौजूदा चौधरी हबीब मुराद से 2-3 मरतबा मिलने का इत्तफाक हुआ था। आम रवायती चौधरियों की बनिस्बत मैंने हबीब मुराद को एक मुख्तलिफ इंसान पाया था। थोड़ी ही देर के बाद कांस्टेबल तुफैल चाचा याकूब को लेकर मेरे कमरे में दाखिल हो गया। याकूब एक छोटा काश्तकार था। उसके पास 10 एकड़ ज़मीन थी, लेकिन ये ज़मीन खुशकिस्मती से दरिया के किनारे से लगी हुई थी, लिहाजा वहाँ की मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ थी। वो मेरे सामने आकर खड़ा हुआ तो मैंने इसे कुर्सी पर बैठने को कहा और उसके साथ ही कांस्टेबल को बाहर जाने का इशारा भी कर दिया। चाचा याकूब थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कुर्सी पर बैठ गया तो मैंने इसकी आंखों में देखते हुए पूछा, हाँ भाई चाचा, तुमने सुबह सुबह क्या देख लिया है? चाचा याकूब की उम्र 50 और 55 के दरमियान रही होगी। वो आम सी शक्ल सूरत का मालिक था। मेरे सवाल के जवाब में वो थूक निगलते हुए बोला, थानेदार साहब, आज बड़ी सर्दी है, इसलिए खेतों की तरफ जाते हुए मुझे कुछ देर हो गई। जब मैं वहां पहुंचा तो एक नौजवान की लाश को अपनी ज़मीन पर पड़े देखकर परेशान हो गया और फिर मैं भागता हुआ सीधा आपके पास आया हूँ। मैंने चाचा याकूब से सवाल किया, क्या तुम इस बदकिस्मत नौजवान को जानते हो? नहीं, उसने नफ़ी में गर्दन हिलाई और जवाब दिया, मेरे ख्याल में इसका ताल्लुक हमारे कस्बे से नहीं है। अगर वो यहाँ का रहने वाला होता तो मैं इसे देखते ही पहचान लेता। मुझे लगता है कि वो कोई परदेसी है और किसी शहर से आया है। याकूब के आखिरी जुमले पर मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा और इस्तफसार किया, चाचा, तुमने कैसे ये अंदाज़ा कायम किया कि वो परदेसी किसी शहर से आया है? इसके लिबास से जनाब, उसने सादा से लहजे में बताया। इस बदनसीब नौजवान ने पतलून कमीज पहनी हुई है और इसकी लाश के करीब ही एक बैग भी रखा है, जैसा कि एक जगह से दूसरी जगह जाने वालों के पास होता है। ओह, मैंने एक गहरी सांस खारिज की और पूछा, तुमने इस अजनबी नौजवान की लाश या इसके सामान को हाथ तो नहीं लगाया? नहीं जनाब, बिल्कुल नहीं, उसने कतई लहजे में जवाब दिया। थाने की तरफ आते हुए, और किस किस को इस नौजवान की लाश के बारे में बताया है? जो भी रास्ते में मिला इसे बताया है, वो मासूमियत से बोला।
یعنی آپ یوں سمجھیں کہ 3-4 بندوں کو تو میں نے بتایا ہی ہے۔ میں نے معنی خیز انداز میں گردن ہلائی اور سوال کیا، تم نے اس نوجوان کو ایک نظر دیکھا اور کیسے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ مر چکا ہے؟ جناب، اس کی حالت ہی ایسی ہے، وہ سراسیمہ لہجے میں بولا۔ آپ ایک نظر کیا، آدھی نظر ہی میں اسے مردہ قرار دے دیں گے؟ میں نے چاچا یعقوب سے مزید 2-3 سوالات کیے اور پھر جائے وقوع پر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں نے اپنے ساتھ ASI گل فراز کو بھی لے لیا تھا۔ مذکورہ دریا کے کنارے تھانہ سے زیادہ دور نہیں تھا۔ یوں سمجھیں کہ مرادآبادی کے شمال میں وہ دریا تھا اور جنوب میں ہمارا تھانہ قصبے سے جڑا ہوا تھا، لہٰذا تھوڑی دیر کے بعد ہم چاچا یعقوب کی معیت میں گاؤں کے اندر سے گزرتے ہوئے جائے واردات پر پہنچ گئے۔ موزہ مرادآبادی اور دریا کے درمیان کھیتوں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا اور دریا سے ایک کچا راستہ قصبے کی طرف آتا تھا۔ ہم اسی راستے پر چلتے ہوئے وہاں پہنچے تھے۔ اس اجنبی نوجوان کی کٹی پٹی لاش چاچا یعقوب کے کھیت میں پڑی تھی اور واقعی اس بد نصیب پر نگاہ پڑتے ہی میرے دل و دماغ نے بیک وقت گواہی دی کہ وہ پردیسی موت سے ہمکنار ہو چکا تھا۔ میں مذکورہ نامعلوم نوجوان کی لاش کے قریب بیٹھ کر تجربے کار نگاہ سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ فوری طور پر میرے ذہن میں کلہاڑی کا لفظ چمکا۔ اس کی زخم لاش بزبان خاموشی یہ اعلان کر رہی تھی کہ اسے تیز دھار کلہاڑی کے پے در پہ وار کر کے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ اس نے خود کو بچانے کی کوشش میں ہاتھوں کو جو حرکت دی وہ اسے بہت مہنگی پڑی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ اور بازو جا بجا زخمی تھے اور یہ زخم کوئی معمولی نوعیت کے نہیں تھے۔ یہی حال کندھوں اور پشت کا بھی تھا اور سب سے زیادہ خوفناک رونگٹے کھڑے کر دینے والی حالت میں اس کے چہرے اور سر کی تھی۔ چہرہ لہو لہان تھا جبکہ کھوپڑی بھی 2-3 مقامات سے بری طرح پھٹی ہوئی تھی۔ اس بدنصیب کا سینہ بھی زخموں سے چور تھا۔ غرض وہ زندگی سے بہت دور موت کی وادی میں پہنچ چکا تھا۔ مجھے یہ اندازہ لگانے میں قطعاً کوئی دقت نہ ہوئی کہ اسے زندگی کی قید سے آزادی حاصل کیے کم از کم 8 گھنٹے گزر چکے تھے۔ اس کے بدن پر پائے جانے والے متعدد زخموں کو دیکھ کر مجھے عجیب سا محسوس ہوا، لیکن اس وقت میں اپنے اس احساس کو کوئی نام نہ دے سکا اور لاش کی جامع تلاشی میں مصروف ہو گیا۔ اس اجنبی مقتول کی عمر 25-26 کے قریب دکھائی دیتی تھی۔ اس نے سیاہ پتلون پر جامنی چیک دار شرٹ پہن رکھی تھی اور اس کے اوپر نیلی جیکٹ نظر آ رہی تھی جس کے سارے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ پاؤں میں چمڑے کے سیاہ جوتے تھے۔ اس پر اتنی تیز رفتاری سے بے رحمانہ انداز میں کلہاڑیاں برسائی گئی تھیں کہ اسے سنبھلنے کا موقع نہیں مل سکا تھا اور اس کے جسم کو کاٹنے سے قبل کلہاڑی کے خونی پھل نے اس کے لباس کا خیمہ بنا ڈالا تھا۔ اس وقت مجھے شدید حیرت کا سامنا ہوا جب اس کی جامع تلاشی کے نتیجے میں میرے ہاتھ کچھ بھی نہ آیا۔ یہی لگتا تھا کہ اسے قتل کرنے سے پہلے یا بعد میں اچھی طرح کھنگال کر جیبوں وغیرہ کو خالی کر دیا گیا تھا۔ میں نے افسوسناک انداز میں گردن ہلائی، اس بدقسمت نوجوان کی لاش کو ایک چادر سے ڈھکا اور اس کے سفری بیگ کے معائنے میں مصروف ہو گیا جو اس کی لاش سے تھوڑے ہی فاصلے پر کھیت ہی میں پڑا تھا۔ مذکورہ بھورے رنگ کا وہ سفری بیگ کھلا ہوا تھا جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ قاتل نے اس کی اچھی طرح تلاشی لی ہوگی۔ میں بیگ میں موجود سامان کا جائزہ لینے لگا۔ 2 جوڑے کپڑے، ایک سینڈل، سون حلوے کا ڈبہ اور چھوٹا موٹا عام استعمال کا سامان دیکھنے کو ملا۔ ان اشیاء کے علاوہ ایک فولڈنگ چھتری بھی بیگ میں موجود تھی۔ گویا یہاں بھی کوئی ایسی شے میری گرفت میں نہ آ سکی جو اس نوجوان کے قتل پر روشنی ڈالتی۔ میں نے بیگ اور اس میں سے برآمد ہونے والی چیزوں کی فہرست بنائی اور اس سامان کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ اس کے بعد میں جائے وقوع کا نقشہ تیار کرنے میں مصروف ہو گیا۔ ASI گل فراز اس دوران میں گھوم پھر کر ادھر ادھر کا جائزہ لینے میں لگا رہا۔ موقع پر درجن بھر افراد بھی جمع ہو چکے تھے۔ وہ ان سے بھی نامعلوم شخص کی لاش کے بارے میں مختلف سوالات کر رہا تھا۔ میں جیسے ہی اپنے کام سے فارغ ہوا، گل فراز تیزی سے دوڑتے ہوئے میرے پاس آ گیا۔ اس نے ہاتھ میں کوئی سیاہ شے پکڑ رکھی تھی۔ میں نے فوراً اس سیاہ شے کو پہچان لیا۔ وہ ایک چرمی بٹوا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کوئی سوال کرتا، وہ مذکورہ بٹوا میری جانب بڑھاتے ہوئے بولا، ملک صاحب، یہ مجھے ادھر پڑا ہوا ملا ہے۔ بات ختم کرتے ہی اس نے ایک جانب اشارہ کر دیا۔ میں نے وہ چرمی بٹوا ہاتھ میں لیتے ہوئے پوچھا، اس کے اندر کیا ہے گل فراز؟ 2 تصویریں اور ایک کارڈ، ASI نے گمبھیر لہجے میں بتایا۔
ये बंदा कराची से आया है मलिक साहब। ओह। मैंने एक गहरी सांस खारिज करते हुए बटुए के अंदर से मुतज़क्करा वाला चीज़ें बाहर निकाली और बग़ौर उनका जायज़ा लेने लगा। इन दो तस्वीरों में एक तो 2 साला बच्ची की तस्वीर थी और दूसरी किसी औरत की। औरत की उम्र इस तस्वीर के मुताबिक 30 के करीब मालूम होती थी। वो तीखे नुकुश वाली एक पुरकशिश औरत थी। तस्वीरों पर एक निगाह डालने के बाद मैंने कार्ड का जायज़ा लिया। कार्ड पर मकतूल की छोटी सी तस्वीर भी चस्पा थी, जिससे साबित होता था कि वो कार्ड इसी का है। कार्ड के मुताबिक उसका नाम गुलाम अब्बास जट वल्द गुलाम हुसैन जट था। वो कार्ड कराची सदर के इलाके में वाक़े एक होटल का था, जहां मकतूल गुलाम अब्बास काम करता था। इस होटल का नाम हम न्यू हेवन तस्लीम कर लेते हैं, असल नाम ज़ाहिर करना मुनासिब नहीं होगा। इसी कार्ड की वजह से एएसआई ने मुझे इत्तला फराहम की थी कि ये बंदा कराची से आया है मलिक साहब। ये तो पता चल गया था कि मकतूल का नाम क्या है और वह कहाँ काम करता था, लेकिन कराची से वो किस मकसद की खातिर मौज़ा मुरादाबादी पहुंचा था, ये पता लगाना बाकी था। इसकी यहाँ आमद का सबब मालूम हो जाता तो उसके कातिल तक रसाई हासिल करना आसान हो जाता। मैंने मौके पर मौजूद तमाम अफराद से मकतूल के बारे में पूछा, लेकिन किसी ने भी इसे पहचानने का इकरार नहीं किया। वो सबके लिए अजनबी था। मैंने मकतूल के बटुए में से बरामद होने वाली तस्वीरें भी हर एक बंदे को दिखाईं कि शायद वो इनमें से किसी को शनाख्त कर लें, लेकिन इस कोशिश का नतीजा भी सिफर ही के बराबर बरामद हुआ। इस तफ्तीश से ये बात पाए सबूत को पहुंच गई कि मकतूल का मौज़ा मुरादाबादी से कोई ताल्लुक नहीं था और ये नतीजा ज़हन को उलझाने वाला था। मैंने चाय वकुआ से चारों जानिब 50 कदम तक आला कत्ल की तलाश में खेतों का चप्पा चप्पा भी देख लिया, लेकिन इस तलाश में मुझे बुरी तरह नाकामी हुई। मज़ीद 1 घंटे तक मैं मौके पर मौजूद अफराद से घुमा फिराकर मुख्तलिफ सवालात करता रहा, लेकिन कोई भी ऐसी कारामद बात मालूम न हो सकी जो इस कत्ल के असबाब और मकासद को वाज़ेह कर सके। ये वारदात अपनी इब्तिदा ही में एक मौमा बनकर सामने आई थी। अब यही हो सकता था कि किसी तरह कराची में वाक़े इस होटल वाले से राब्ता करके मकतूल के बारे में मालूमात हासिल की जाती। उस ज़माने में टेलीफोन इतना आम नहीं हुआ था। बहुत ही कम लोगों को ये सहूलत मैसर थी, लिहाजा सबसे आसान सूरत यही थी कि किसी को कराची भेजा जाए। बहरहाल ये तो बात की बात थी। पहले नामालूम मकतूल की लाश को ठिकाने लगाने का सवाल था। मौके की ज़रूरी कार्रवाई मुकम्मल हो गई तो मैंने थाने से 2 कांस्टेबल्स को बुलाकर लाश को सरकारी अस्पताल भिजवाने का बंदोबस्त कर दिया। इसके साथ ही ये हिदायत भी कर दी कि लाश को फ़िलहाल मुर्दाखाने में महफूज कर दिया जाए। पोस्टमार्टम के बारे में मैं बाद में बताऊंगा। दरअसल गुलाम अब्बास जट के पुरअसरार कत्ल ने मेरे जहन को बुरी तरह उलझा दिया था और मैं इस सिलसिले में अपने इलाके के एसपी से मशवरा करना चाहता था। मैंने लाश को सरकारी अस्पताल भिजवाया और खुद एसपी के ऑफिस पहुंच गया। एसपी अहमद नवाज सियाल से कोई आधा घंटा मेरी मीटिंग हुई और हम इस नतीजे पर पहुंचे कि एक बंदे को फौरी तौर पर कराची रवाना करना चाहिए ताकि वो मकतूल के बारे में मालूमात हासिल कर सके, और ये कि लाश के पोस्टमार्टम के सिलसिले में कोई तातुल बरतना ठीक नहीं। कानूनी कार्रवाई हर सूरत होना चाहिए। मैं खुद भी यही चाहता था और एसपी साहब की तायीद के बाद मेरा जहन साफ हो गया था। वैसे हम दोनों इस बात पर मुत्तफिक थे कि इस मकतूल का नाम अगर वाकई गुलाम अब्बास जट था तो फिर वो किसी गांव देहाती से ताल्लुक़ रखता था और ऐन मुमकिन था कि वो इधर ही आसपास के किसी इलाके का रहने वाला हो। लिहाजा मुझे अपनी तफ्तीश के दायरे को थोड़ा फैलाना था। एसपी साहब से खुसूसी हिदायत लेकर मैं वापस आ गया। जब मैं थाने पहुंचा तो शाम होने वाली थी और सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया था। आज दिन का खाना भागदौड़ में गोल हो गया था और अब मैं अच्छी खासी भूख महसूस कर रहा था। मौसम सरमा में जिस्म को ज़्यादा हरारत की ज़रूरत होती है, लिहाजा दूसरे मौसमों की बनिस्बत भूख ज़्यादा लगती है। आमतौर पर मैं मगरिब और इशा की नमाज के दरमियानी वक्फे में रात का खाना खाया करता था, लेकिन इस रोज़ मैंने मगरिब से पहले ही खाना मंगवा लिया। सोचा यही था कि खाने से फारिग होकर मैं अपने क्वार्टर में चला जाऊंगा। मेरा जहन मुसलसल इसी मकतूल में उलझा हुआ था जिसकी लाश को मैंने पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेजा था। हालत व वाक़ियात ये साबित करते थे कि वो शख्स कराची से एक तवील सफ़र तय करके इस इलाके में पहुंचा था, लेकिन इसकी आमद का मकसद क्या था?
اور قتل کیوں کیا گیا، اس حوالے سے ابھی تک کوئی سراغ نہیں مل سکا تھا۔ البتہ یہ طے ہو گیا تھا کہ وہ موزہ مرادآبادی کا رہنے والا نہیں تھا اور یہاں کے لوگ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ غلام عباس جٹ کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے روانہ کرنے سے پہلے میں نے سرکاری فوٹوگرافر کو کہہ کے لاش کی چند تصویریں بنوا لی تھیں جو مقتول کی شناخت کے سلسلے میں کافی مددگار ثابت ہو سکتی تھیں۔ ویسے میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ اگلی صبح میں ASI گل فراز کو معلومات حاصل کرنے کے لیے کراچی روانہ کر دوں گا۔ کھانا آنے میں ابھی تھوڑی دیر تھی، لہٰذا میں مقتول کے سامان کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ بھورے رنگ کے اس بیگ کو میں اپنے ساتھ تھانے لے آیا تھا۔ میں نے بیگ کی زپ کھولی اور ایک مرتبہ پھر گہری نظر سے سامان کا جائزہ لینے لگا۔ میں نے کپڑوں وغیرہ کو الٹ پلٹ کر دیکھا، سون حلوے والے ڈبے کا جائزہ لیا اور پھر فولڈنگ چھتری پر پہنچ کر میری نگاہ رک گئی۔ وہ چھتری زپ والے ایک لبوترے سے کور کے اندر بند تھی۔ میرے جی میں آئی کہ میں اس چھتری کو کھول کر دیکھوں۔ ایسا سوچتے ہی میں نے چھتری کو زپ کھول کر کور سے باہر نکال لیا، پھر بٹن دبا کر اسے کھول دیا۔ وہ پیراشوٹ کپڑے سے بنی ہوئی ایک خوبصورت اور عمدہ چھتری تھی۔ میں نے پھیلی ہوئی چھتری کے اندرونی حصے میں نگاہ ڈالی اور چونک پڑا۔ گنبد نما اندرونی حصے کے زیریں کنارے پر سفید رنگ کا ایک لیبل لگا ہوا تھا۔ یہ لیبل سفید کپڑے کا ایک چوکور ٹکڑا تھا جسے سلائی کی مدد سے وہاں فکس کیا گیا تھا۔ میں نے مذکورہ لیبل کو اپنی آنکھوں کے قریب کیا اور پڑھنے لگا۔ لیبل پر سب سے اوپر ایک انسانی ہاتھ کا نشان بنا ہوا تھا جس کی مٹھی بند اور 2 انگلیاں وکٹری کے انداز میں کھلی ہوئی تھیں۔ نیچے جلی حروف میں وکٹری کیپ اینڈ اسٹیک ہاؤس لکھا ہوا تھا اور سب سے آخر میں نسبتاً آدھے الفاظ میں بولٹن مارکیٹ بندر روڈ کراچی لکھا ہوا تھا۔ ان الفاظ کو پڑھ کر میں سمجھ گیا کہ مقتول نے وہ فولڈنگ چھتری بولٹن مارکیٹ کراچی کے ایک دکان سے خریدی تھی۔ اس سے یہ بات بھی پایہ ثبوت کو پہنچ گئی کہ مقتول غلام عباس کراچی ہی سے آیا تھا۔ مجھے 2-3 مرتبہ کار سرکار کے سلسلے میں کراچی جانے کا اتفاق ہوا تھا اور میں نے کراچی کے بہت سے علاقے دیکھ رکھے تھے۔ بولٹن مارکیٹ ان میں سے ایک تھا جہاں پر ایسی کئی دکانیں تھیں جن میں مختلف قسم کی ٹوپیاں، چھڑیاں اور چھتریاں فروخت ہوتی تھیں۔ وکٹری کیپ اینڈ اسٹیک ہاؤس انہی میں سے کوئی ایک ہو سکتی تھی۔ ASI گل فراز نے جائے وقوع سے مقتول کا بٹوا تلاش کر لیا تھا جس میں سے ہوٹل کا کارڈ اور 2 تصویریں برآمد ہوئی تھیں۔ کارڈ سے ظاہر ہوتا تھا کہ مقتول صدر کراچی کے علاقے میں واقع ایک ہوٹل میں ملازمت کرتا تھا۔ میں نے ایک بار پھر اس پرس کے تمام خانے کھکھوڑ ڈالے لیکن کوئی نئی شے برآمد نہ ہو سکی۔ میں انہی سوچوں میں گم کھانے کا انتظار کرنے لگا۔ کانسٹیبل کھانا لے کر آیا تو میں ہر جانب سے توجہ ہٹا کر اس سے انصاف کرنے لگا۔ اگر دیانتداری اور غیر جانبداری سے دیکھا جائے تو یہی نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ اس دنیا کے سارے بکھیڑے کھانے کے حصول کی خاطر ہیں۔ پیٹ کا دوزخ اپنی آگ کو روشن رکھنے کے لیے ہر لمحہ خوراک کا ایندھن مانگتا ہے اور اس کی طلب پورا کرنے کے لیے انسان ہاتھ پاؤں کو حرکت دینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو ثابت ہوا انسان کی سب سے بڑی اور اہم ضرورت کھانا ہے۔ ان لمحات میں بھی اسی فارمولے پر عمل کر رہا تھا۔ اگلی صبح قدرے کھلی ہوئی اور روشن تھی۔ آسمان پر بادل تو نظر آ رہے تھے لیکن ان کا قبضہ بہرحال باقی نہیں رہا تھا۔ سورج نے کوشش کر کے اپنی روشنی اور حرارت کو زمین تک پہنچا دیا تھا۔ موسم اگرچہ اب بھی ٹھنڈا ہی تھا تاہم اس کی شدت ناقابل برداشت سے قابل برداشت میں بدل چکی تھی۔ اس نا کا بننا اچھا شگون نظر آتا تھا۔ اگر غلام عباس مرڈر کیس کے مختلف گوشوں سے بھی یہ نہ ہٹ جاتا تو معاملہ بن سکتا تھا۔ میں نے اپنے کمرے میں پہنچتے ہی ASI گل فراز کو طلب کر لیا۔ 1 منٹ کے بعد وہ میرے سامنے کھڑا تھا۔ جی حکم ملک صاحب، کیا تم کبھی کراچی گئے ہو؟ میں نے اس سے پوچھا اور بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا اور جواب دیا، جی ملک صاحب، میں صرف 1 مرتبہ کراچی گیا ہوں، وہ بھی ایک شادی کے سلسلے میں مجھے مجبوراً جانا پڑا تھا۔ پہلے تم مجبوراً گئے تھے، اب ضرورتاً جاؤ، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم آج ہی کسی ٹرین سے کراچی روانہ ہو جاؤ اور سیدھے صدر والے ہوٹل پہنچ کر مقتول غلام عباس کے بارے میں معلومات حاصل کرو اور اس کے علاوہ تمہیں بولٹن مارکیٹ بھی جانا ہوگا۔ بولٹن مارکیٹ؟ اس نے چونک کر سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔
میں نے اسے فولڈنگ چھتری اور وکٹری کیپ اینڈ اسٹک ہاؤس کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا اور پوچھا، تمہیں کراچی میں کسی قسم کی دشواری تو نہیں ہوگی؟ نہیں جناب، دشواری کیسی؟ وہ پراعتماد لہجے میں بولا، ادھر ڈرگ روڈ میں میری خالہ رہتی ہے، اس کے بیٹے کی شادی میں مجھے پہلے کراچی جانا پڑا تھا، میں خالہ کے گھر سے کسی کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا، ان لوگوں نے تو پورا کراچی دیکھ رکھا ہے۔ چلو یہ بھی ٹھیک ہے، میں نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، پردیس میں تمہارے قیام و قیام کا مسئلہ تو حل ہو گیا، لیکن اس سلسلے میں تم قانونی ضرورتوں کو ایک لمحے کے لیے بھی فراموش نہیں کرو گے، تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ اچھی طرح سمجھ رہا ہوں ملک صاحب، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، آپ فکر نہ کریں، آپ کو یا محکمے کو میں کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ وہ لمحے بھر کو رکا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، میں کراچی پہنچتے ہی سب سے پہلے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں حاضری لگاؤں گا اور انہیں اپنی آمد کی غرض و غایت سے آگاہ کروں گا، اس کے بعد میں متعلقہ تھانے کا رخ کروں گا، اس پروگرام کو پورا کرنے کے بعد ہی میں صدر میں واقع نیو ہیون ہوٹل کی طرف جاؤں گا۔ شاباش، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا، مجھے تم سے ایسی ہی امید ہے۔ گل فراز ایک ذہین اور سمجھدار پولیس اہلکار تھا، مجھے یقین تھا کہ وہ نیو ہیون ہوٹل اور وکٹری کیپ اینڈ اسٹک ہاؤس سے مفید معلومات حاصل کر کے واپس آئے گا۔ میں نے ضروری ہدایات کے ساتھ اسے تھانے سے رخصت کر دیا، اسے آج ہی کی تاریخ میں کراچی کے لیے روانہ ہو جانا تھا۔ واضح رہے کہ نیو ہیون ایک فرضی نام ہے، بعض ناگزیر وجوہ کی بنا پر ہوٹل کا اصلی نام ظاہر نہیں کیا جا سکتا، آپ اسے محکمہ جاتی مجبوری سمجھ لیں۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں تفتیشی مہم میں مصروف ہو گیا، میں نے حوالدار حیدر شاہ کو اپنے ساتھ لیا اور جائے وقوع کی جانب روانہ ہو گیا۔ مقتول غلام عباس کی لاش جن کھیتوں میں پڑی ملی تھی وہ زمین چاچا یعقوب کی ملکیت تھی، اس کے بعد مشتاق گھمن نامی ایک زمیندار کی زمین تھی۔ مشتاق گھمن چاچا یعقوب کی طرح ایک چھوٹا زمیندار تھا، کچے راستے کی دوسری طرف تاحت دینے کا لہلہاتے ہوئے سرسبز کھیتوں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا، اور یہ وسیع و عریض اراضی چودھری حبیب مراد کی تھی، جو ایک طرح سے موضع مرادآبادی کا حاکم بھی تھا۔ دراصل دریا اور دریا کے ساتھ لگی ہوئی ساری زمین مرادآبادی کے عقب میں پائی جاتی تھی۔ مرادآبادی کی پیشانی جنوبی سمت میں تھی، گاؤں کے سامنے سے ایک نیم پختہ سڑک شرقاً غرباً گزرتی تھی اور گاؤں میں آمد و رفت عموماً اسی طرف سے ہوتی تھی۔ مذکورہ دریا گاؤں کے پچھواڑے واقع تھا اور دریا کی دوسری جانب بھی کھیتوں کا سلسلہ دراز تھا، لیکن یہ کھیت موضع فرید نگر سے متعلق تھے، جو کھیتوں کے اختتام پر موجود تھا۔ دونوں گاؤں کے درمیان بہنے والے دریا پر پل نہیں تھا، لہٰذا دریا کے ادھر ادھر اور جانے کے لیے کشتی کا سہارا لیا جاتا تھا۔ دریا کی دونوں جانب کشتی گھاٹ بنے ہوئے تھے، انہیں باقاعدہ کشتی گھاٹ تو نہیں کہا جا سکتا تھا، لیکن یہ بہرحال لوگوں کے دریا کے آر پار جانے کا کام تسلی بخش انداز میں انجام دے رہے تھے۔ مقتول غلام عباس کی لاش کو دیکھ کر مجھے یہ بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ جب لاش دریافت ہوئی تو 8-10 گھنٹے گزر چکے تھے، اس کا یہی مطلب تھا کہ اسے رات کے ابتدائی حصے میں موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ اب سب سے اہم سوال یہ تھا کہ وہ وقوع کے روز رات کے ابتدائی حصے میں وہاں کیا کر رہا تھا؟ یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ موضع مرادآبادی کا وہ رہنے والا نہیں تھا، یہاں بسنے والے لوگوں میں سے کوئی اس کی شناخت نہیں کر سکا تھا۔ اس گمبھیر صورتحال میں یہی سوچا جا سکتا تھا کہ کراچی سے آنے والا غلام عباس کسی خاص مقصد سے وہاں پہنچا تھا، بالفاظ دیگر اس کی موت کھینچ کر اسے وہاں تک لائی تھی۔ مجھے پہلی فرصت میں یہ پتہ لگانا تھا کہ وہ مرادآبادی میں سے گزر کر چاچا یعقوب کے کھیتوں میں پہنچا تھا یا دریا کے اس پار سے ادھر آیا تھا، کیونکہ یہ عین ممکن تھا کہ وہ فرید آباد سے اس طرف آیا ہو۔ میں نے حوالدار سے کہا، حیدر شاہ، دریا کی دونوں جانب کھیتوں کا سلسلہ پھیلا ہوا ہے، یہ بات تو طے ہے کہ مقتول کو ان کھیتوں میں کوئی کام نہیں ہو سکتا، وہ یا تو دریا عبور کر کے فرید نگر کی طرف جانا چاہتا تھا اور یا پھر فرید نگر سے اس طرف آیا تھا، ہمیں ان دو امکانات میں سے ایک درست امکان تک پہنچنا ہے۔ میں لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے رکا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، اور ان دونوں امکانات میں دریا قدرے مشترک ہے، یا تو مقتول دریا عبور کر کے ادھر آیا تھا
और या फिर वो दरिया अबूर करके उस तरफ जाने का इरादा रखता था। मलिक साहब, आप ऐन मंतकी अंदाज में सोच रहे हैं, हवलदार ने कहा। आपने मकतूल की आमदोशुद का जो तज़किया किया है, इसकी रोशनी में मेरा जहन कश्ती की तरफ जा रहा है। अगर वो फरीद नगर से इधर आया था तो लाजमन कश्ती में बैठकर इसने दरिया अबूर किया होगा, और अगर वो फरीद नगर की तरफ जाना चाहता था तो भी इसे कश्ती वाले ही से राब्ता करना था। बिल्कुल दुरुस्त, मैंने ठोस लहजे में कहा। अगर हम कश्ती वाले को कुरे दें तो इस वारदात के सिलसिले में अहम मालूमात हासिल हो सकती हैं। हवलदार हैदर शाह ने मेरी हाँ में हाँ मिलाई और हम दरिया के किनारे की सिमत बढ़ गए। इस दरिया के इधर उधर आने जाने के लिए जो कश्ती इस्तेमाल होती थी, उसका मालिक एक गरीब मछेरा था। रमजान नामी वो मछेरा अपने बेटे की मदद से दरिया के दोनों किनारों के बीच कश्ती खेता रहता था। मुरादाबादी और फरीद नगर में लोगों की आमदोरफ्त इतनी ज़्यादा नहीं थी कि इसे कश्ती भरकर सवारियां मिल जाती हों। बस 2-4 बंदे इधर से उधर और इसी तरह 4-6 बंदे उधर से इधर कश्ती में बैठ जाते थे। वो इनसे मामूली सा किराया वसूल करता और उन्हें इधर से उधर या उधर से इधर पहुंचा देता। दरिया में सफ़र के दौरान ही में वो माहीगीरी भी जारी रखता था। ये माहीगीरी इसकी इजाफी आमदनी का सबब थी। रमजानी की रिहाइश दरिया के उस पार किनारे के साथ फरीद नगर की हुदूद में वाक़ थी। वो अपनी बीवी जीवा और बेटे के साथ एक छोटे से कच्चे मकान में रहता था। हम दरिया के किनारे बने घाटनुमा मकाम पर पहुंचे तो कश्ती हमें नजर आ गई। कश्ती का रुख हमारी जानिब था और वो दरिया के ऐन वस्त में रवां दवां थी। इस दरिया का पाट ज़्यादा चौड़ा नहीं था। मेरे अंदाजे के मुताबिक इसे 15 से 20 मिनट के अंदर इस किनारे से आ लगना चाहिए था। हवलदार ने कहा, मलिक साहब, ये भी अल्लाह का शुक्र है कि कश्ती हमारी तरफ आ रही है। अगर ये उधर जा रही होती तो हमें लगभग इधर खड़े होकर इंतज़ार करना पड़ता। अल्लाह के हर काम में कोई न कोई मसलहत या हिकमत छुपी होती है शाह जी, मैंने रमजानी की कश्ती पर निगाह जमाते हुए कहा। इंसान इसे न समझे या समझने की कोशिश न करे तो इसमें कुदरत का क्या कसूर? कसूर तो जी इंसान ही का होता है, हैदर शाह ने एक गहरी सांस खारिज करते हुए कहा। और इसे कसूर की सज़ा भी ज़रूर मिलती है, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। हैदर शाह ने मजीद कुछ नहीं कहा और मेरी तकलीद में कश्ती की तरफ देखने लगा। रमजानी की कश्ती अब इतनी करीब आ चुकी थी कि इस पर सवार अफराद को बआसानी शुमार किया जा सकता था। मैंने रमजानी और उसके बेटे कमरू के अलावा 3 मुसाफिरों को कश्ती में मौजूद पाया। कश्ती जैसे जैसे किनारे की सिमत बढ़ रही थी, इसकी रफ्तार कम में भी इजाफा होता जा रहा था। कुछ ही देर के बाद कश्ती अपने घाट पर आ लगी। कश्ती पर सवार 3 मुसाफिरों में 2 मर्द और 1 औरत शामिल थी। वो मुसाफिर किनारे पर उतरे और हमें सलाम करके मुरादाबादी की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते पर हो लिए। मैं और हवलदार हैदर शाह इस वक्त यूनिफॉर्म में मलबूस थे, इसलिए इन मुसाफिरों ने बड़े सहमे हुए अंदाज में हमें सलाम किया था। पुलिस की वर्दी का भी एक अपना ही रौब ताब होता है। मुजरिम तो रहे एक तरफ, सीधे साधे शरीफ शहरी भी इसे देखकर खौफजदा हो जाते हैं। इन मुसाफिरों के रुखसत होते ही मैं रमजानी की जानिब बढ़ गया। वो इस वक्त घाट पर लगी अपनी कश्ती के साथ मसरूफ था। हम पर निगाह पड़ी तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो हमारी तरफ मुतवज्जा होते हुए बोला, सरकार, आप दरिया के इस पार जाएंगे? अगर ज़रूरत महसूस हुई तो ज़रूर उधर भी जाएंगे। मैंने उसके चेहरे के तासुरात का जायज़ा लेते हुए गोलमोल जवाब दिया, लेकिन कोशिश यही है कि मुरादाबादी की हदूद में ही काम हो जाए। काम? उसने चौंक कर मुझे देखा। हाँ रमजानी, मुझे तुमसे एक छोटा सा काम है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। सरकार, मुझसे आपको क्या काम पड़ गया? हुक्म करें। वो उलझन ज़दा अंदाज में मुझे देखने लगा। हवलदार ने कदरे सख्त लहजे में इसे बताया, मलिक साहब तुमसे इस शख्स के बारे में पूछगछ करना चाहते हैं जिसकी लाश कल सुबह उधर खेतों में पड़ी मिली है। बात खत्म करते ही हैदर शाह ने चाचा याकूब के खेतों की जानिब इशारा भी कर दिया। हाँ, मैंने भी उस नौजवान के बारे में सुना है, वो मुतामिलाना अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैं इसकी लाश को तो नहीं देख सका, लेकिन लोग बताते हैं कि इस बदनसीब का नाम गुलाम अब्बास था और वो कराची से यहाँ पहुँचा था। किसी जालिम ने बड़ी बेदर्दी से कुल्हाड़ी के वार करके इसे मौत के मुंह में फेंक दिया। पता नहीं
यह अजनबी कौन था और किसने इसे कत्ल किया है? तुम तो मकतूल के बारे में अच्छी खासी मालूमात रखते हो रमजानी, मैंने सराहने वाले अंदाज में कहा। अपनी बात के इख्तिताम पर तुमने जो 2 अहम सवालात उठाए हैं वो मेरे जहन में भी पिछले 30 घंटे से हलचल मचा रहे हैं। मकतूल मुरादावाली किस लिए आया था? इसे किसने कत्ल किया और क्यों? मैं लम्हे भर को थमा, फिर इजाफा करते हुए कहा, और इस खोज के सिलसिले में तुम मेरी मदद करोगे रमजानी? मैं भला आपकी क्या मदद कर सकता हूँ माई बाप? वो दोनों हाथ जोड़ते हुए बोला। मैं तो इस बदनसीब नौजवान को जानता तक नहीं। एक तुम ही क्या, मुरादावाली में तो कोई भी इसे नहीं जानता, मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में देखते हुए कहा। ये बात साबित हो चुकी है कि वो मुरादावाली या आसपास के किसी गांव का बाशिंदा नहीं था। फिर वो मुतसब्सिब अंदाज में मेरी तरफ देखते हुए बोला, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ थानेदार साहब? मैं चंद लम्हात तक उसके चेहरे पर नमूदार होने वाले तासुरात का जायजा लेता रहा और मुझे अंदाजा हुआ कि उसके जहन में या दिल में कोई छल फरेब नहीं था। मैंने गहरी संजीदगी से उसे मुखातिब करते हुए कहा, देखो रमजानी, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक मकतूल गुलाम अब्बास को 8 दिसंबर की रात के इब्तिदाई हिस्से में मौत के घाट उतारा गया है और जिस मकाम पर 9 दिसंबर की सुबह उसकी लाश दरियाफ्त हुई वो दरिया के इंतहाई करीब है। मकतूल इस इलाके का रहने वाला नहीं था, लिहाजा यही सोचा जा सकता है कि या तो वो दरिया पार करके फरीदनगर की तरफ जाने का इरादा रखता था और या फिर वो दरिया पार करके फरीदनगर की जानिब से इधर पहुंचा था। इस दरिया को अबूर करने का वाहिद जरिया तुम्हारी कश्ती है, तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? उसने अस्बात में गर्दन हिला दी। मैंने पूछा, तुम सिर्फ मुझे इतना बताओगे कि आया वो तुम्हारी कश्ती पर सवार होकर फरीदनगर से मुरादावाली पहुंचा था या इधर से उधर जाने का इरादा रखता था? जनाब, इन दोनों में से कोई भी सूरत नहीं हो सकती, वो दो टोक अंदाज में बोला। मैंने परसों का पूरा दिन इस नौजवान की शक्ल देखी और न ही वो मेरी कश्ती में बैठा था। मुझे तो इसके बारे में कल पहली मरतबा पता चला है। फिर आप इसके कत्ल का जो वक्त बता रहे हैं ना? वो सांस दुरुस्त करने के लिए लम्हे भर को रुका और फिर इजाफा करते हुए बोला, इस वक्त तो मेरी कश्ती में सवारी का सवाल ही पैदा नहीं होता। जनाब, मैं रोज़ाना सुबह 9 साढ़े 9 बजे अपने काम का आगाज़ करता हूँ और मगरिब की अजान से पहले काम ख़त्म कर देता हूँ। परसों भी सूरज गुरूब होने से पहले ही मैंने कश्ती को किनारे पर बांध दिया था। आजकल वैसे भी 5:30 बजे तक मगरिब की अजान हो जाती है। इस शख्स का मेरी कश्ती में सवार होने का इम्कान ही नहीं बनता जनाब। इस शख्स का मेरी कश्ती में सवार होने का इम्कान ही नहीं बनता जनाब। रमजानी एक माकूल बात कर रहा था, लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं था कि मकतूल गुलाम अब्बास सूरज गुरूब होने के बाद ही वहाँ पहुँचा हो। मैं इस केस के किसी भी पहलू को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था, लिहाजा ज़रा घुमाकर उससे पूछा, रमजानी, ये ठीक है कि तुम इस अजनबी मकतूल की शक्ल नहीं देख सके, लेकिन लोगों की ज़बानी इसका हुलिया तुम तक ज़रूर पहुँचा होगा। ज़रा सोच कर बताओ, परसों यानी 8 दिसंबर के दिन किसी वक्त वो तुम्हारी कश्ती में बैठकर इधर या उधर आया गया था? जनाब, जब आपने मकतूल के हवाले से मुझसे पूछना शुरू किया था तो मेरे जहन में यह आया था कि आप ऐसा सवाल ज़रूर करेंगे। वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, लेकिन यकीन करें, इस रोज़ वो अजनबी मकतूल किसी भी वक्त मेरी कश्ती में सवार नहीं हुआ था। मैं गहरी सोच में डूब गया, फिर खुद कलामी करने वाले अंदाज में कहा, इसका मतलब है कि वो अंधेरा होने के बाद ही मुरादावाली पहुंचा था और दरिया की तरफ जा रहा था कि किसी ने उसे कत्ल कर दिया। इससे यह भी साबित होता है कि इसका जानी दुश्मन पहले से घात लगाए इधर बैठा था। इसे पक्का यकीन था कि कराची से आने वाला गुलाम अब्बास मुरादावाली में दाखिल होने के बाद सीधा दरिया की तरफ जाएगा। हालत वाक़िया से तो यही जाहिर होता है जनाब। रमजानी ने ख्याल आराई की। मैंने मज़ीद 3-4 सवालात में रमजानी से 8 दिसंबर की मुकम्मल तफसील ले ली कि इस रोज़ इसकी कश्ती में बैठकर कौन कौन फरीदनगर से मुरादावाली से फरीदनगर गया था। वो एक तवील अरसे से इस दरिया में कश्ती बानी और माहीगिरी कर रहा था और इन दोनों गाँव के तकरीबन सभी अफराद से वाकिफ़ था, लिहाजा उसने मुझे मेरी मतलूबा मालूमात फराहम कर दी। इससे ये बात पाए सबूत को पहुंच गई कि मकतूल गुलाम अब्बास ने इसकी कश्ती में कदम भी नहीं रखा था।
हम रमजानी को फारिग करके वापसी के लिए कच्चे रास्ते की तरफ बढ़े तो हैदर शाह ने कहा, मलिक साहब, ये तो हो ही नहीं सकता कि गुलाम अब्बास खामखा ही मुंह उठाकर कराची से मुरादाबादी चला आया हो। यकीनन वो यहाँ किसी काम से या किसी से मिलने ही आया होगा, लेकिन मुरादाबादी के वसनीक उसको पहचानने से इनकारी हैं। इससे ये साबित होता है कि वो मुरादाबादी नहीं बल्कि इससे आगे कहीं जाना चाहता था, और उसका दरिया की सिमत बढ़ना इस बात की दलील है कि वो फरीदनगर जाने का इरादा रखता था। मेरा ख्याल है। वो जुमला अधूरा छोड़कर सांस लेने के लिए रुका और फिर अपने ख्याल की वजाहत करते हुए बोला, मेरे ख्याल में अगर हम अपनी तफ्तीश के दायरे को थोड़ा वसी करें तो कामयाबी के इम्कानात बढ़ जाएंगे। मेरा इशारा फरीदनगर की जानिब है जनाब। शाहजी, मैं आपका इशारा बड़ी अच्छी तरह समझ रहा हूँ, मैंने उसके साथ साथ चलते हुए गंभीर अंदाज में कहा। फरीदनगर ही नहीं, मेरे जहन में फकीर कॉलोनी, भक्केवाल और सुल्तानाबाद भी हैं। मैं इन चारों गांव की जानिब अपने बंदे दौड़ाने का इरादा रखता हूँ और इंशाअल्लाह थाने पहुंचकर मैं सबसे पहले यही काम करूँगा। मुझे उम्मीद है कि सफदर अली ने अपना काम मुकम्मल कर लिया होगा। सफदर अली? हैदर शाह ने चौंक कर मेरी जानिब देखा। सफदर अली सरकारी फोटोग्राफर का नाम था। कल मकतूल की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने से पहले मैंने सफदर अली को बुलाकर लाश के चेहरे के क्लोजअप्स बनवा लिए थे और उसने वादा किया था कि आज मुझे इन तस्वीर के प्रिंट्स फराहम कर देगा। और मुझे यकीन था जब हम थाने पहुंचेंगे तो सफदर अली अपनी फोटोग्राफी की कारकर्दगी के साथ हमारा इंतजार कर रहा होगा। मैंने हवलदार हैदर शाह को सफदर अली के फराइज के बारे में तफसील से आगाह किया तो वो इस बात में गर्दन हिलाने लगा। इसकी गर्दन की असबाती जुम्बिश से मेरी बात की तायद होती थी। हमने थाने में कदम रखा तो मेरा यकीन 100% दुरुस्त साबित हुआ। सफदर अली अपने कैमरे और इस कैमरे की कारकर्दगी के साथ थाने में मौजूद था। मैंने फौरन इसे अपने कमरे में बुला लिया। वो एक कुर्सी खींचकर बैठते हुए बोला, मलिक साहब, मैंने ऐसा काम किया है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। इतना कहकर वो अपने बैग में कुछ तलाश करने लगा। मैं मुंतज़िर दिलचस्पी से इसके हाथों की हरकत का जायजा लेने लगा। ये समझने में मुझे कतई कोई दुश्वारी पेश न आई कि वो बैग में से मकतूल गुलाम अब्बास की तस्वीर बरामद करने वाला था। चंद लम्हात के बाद मेरा ये अंदाज़ा भी दुरुस्त साबित हुआ और सफदर अली एक सफ़ेद लिफाफा मेरी जानिब बढ़ाते हुए बोला, मलिक साहब, मैंने मकतूल के चेहरे के 3 क्लोजअप लिए थे, लेकिन एक का रिजल्ट ठीक नहीं था, लिहाजा मैंने इसे प्रिंट करना ज़रूरी नहीं समझा। बाकी दोनों क्लोजअप की 4 कॉपियाँ बना डाली हैं। आप देखें और मेरी मेहनत की दाद दें। मौके और मुनासबत से अल्फाज और अशिया का मफहूम और तासुब बिल्कुल बदल कर रह जाता है।